ಓಂ ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಭಾಯ ವನ್ಹಯೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತಮೋಭಿನಿಘ್ನಾಯ ರವಯೇ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಮಾಸವಿವರಣಂ. ಶ್ರಾವಣಮಾಸः जुलै 25तः ಆಗಸ್ಟ್ 22 पर्यन्तं भविष्यति. श्रावणमासे अनेकानि पर्वाणि आगच्छन्ति. तेषां विवरणम्. 29 दिनाङ्के मङ्गलवासरे नागपञ्चमी, 4 दिनाङ्के इन्दुवासरे एकादशी, 6 दिनाङ्के बुधवासरे प्रदोषः, 8 दिनाङ्के शुक्रवासरे श्रावणपूर्णिमा. एतस्मिन्नेव दिने ऋग्वेदयजुर्वेदीनाम् उपाकर्मः, रक्षाबन्धनं, वरमहालक्ष्मी व्रतञ्च. भौमवासरे 12 दिनाङ्के संकष्टहरचतुर्थी, 15 दिनाङ्के शुक्रवासरे स्मार्तमतानुसारिणां श्रीकृष्णजन्माष्टमी, 16 दिनाङ्के मन्दवासरे वैष्णवमतानुसारिणां श्रीकृष्णजन्माष्टमी, 18 दिनाङ्के इन्दुवासरे एकादशी, 19 दिनाङ्के भौमवासरे एकादशी, 20 दिनाङ्के बुधवासरे प्रदोषः, बृहस्पतिवासरे 22 दिनाङ्के अमावास्या. एतद् श्रावणमासमधिकृत्य संक्षिप्तविचाराणि. नमस्ते.